Hola a todos, hoy veremos nuestro trabalenguas número 23 y este será el último de los trabalenguas fáciles que estaremos aprendiendo. Luego continuaremos con otros trabalenguas, pero serán los trabalenguas más difíciles, los que son más difíciles de pronunciar. So this will be our last of the easy tongue twisters, and then we'll continue with some more tongue twisters, but those will be the more difficult ones, okay? Those that represent a bigger challenge to pronounce, okay? Mainly those that have all these Spanish r sound, okay? Bien, entonces este es el trabalenguas 23. Vamos a empezar por identificar las palabras que no conocemos y ver el significado de cada palabra. Let's begin by learning the meaning of each word. Se sienta means to sit down. It comes from the verb sentarse. Sentarse. In Spanish, the verb to sit down is a reflexive verb. Reflexive verbs, remember, are the ones that finish with se, right? So how do these reflexive verbs work? How are they used? Like this. Imagine in English the verb to sit down were a reflexive verb. We would say this: I sit myself down, right? He sits himself down. You sit yourself down, okay? That yourself, myself, himself, ourselves, that would be the reflexive pronoun, okay? Spanish is so full of reflexive verbs, and this is one of them. So, se would be the reflexive pronoun for the third person of the singular, okay? So, why is the third person of the singular? Because who, he who, or she who, you see, is referring to a hypothetical or abstract third person of the singular. So this would be he who sits down. Sorry, he who or she who sits down, or himself, herself, is. Sorry, let's begin again. Sits down, or he sits down, who is 60, right? We are referring to 60 years old. Tiene is the verb tener, the verb to have, because in Spanish we don't say I am 30 years old. We say I have 30 years old, okay? En español decimos que tenemos años, no decimos que somos años. So therefore, he who has 60, right? Se sienta quien se encuentra cansado. Sits down he or she who finds himself tired, or he who is tired, or she who is tired, okay? This is the verb encontrarse. Encontrarse means find oneself, right? I find myself tired means I am tired. In Spanish we use this verb find oneself. Me encuentro cansado means I am tired. Me encuentro hambriento means I am hungry. I find myself hungry, right? Me encuentro de mal humor. I'm in a bad mood, or I find myself in a bad mood. ¿Cómo te encuentras hoy? How are you feeling today? How do you find yourself today, right? So you can see, although it sounds so awkward in English, in Spanish it is very used. Encontrarse es un verbo muy utilizado en español. It is a verb that we use a lot in Spanish. Si sientes que tienes 60, if you feel that you have 60, or that you are 60 years old, then, although then is omitted here, the seat you have earned. En español, el verbo ganar tiene dos significados. In Spanish, the verb ganar has two meanings. It can mean to win or to earn, okay? For example, por ejemplo,
Yo he ganado la carrera. I have won the race, right? Yo ayer jugué al fútbol y gané. Yesterday I played football and I won. ¿Quién ganó en el partido de tenis? Who won in the tennis match? Right? Ahora veremos ejemplos con el otro significado del verbo ganar. Now let's see some other examples with the other meaning of the verb ganar. Por ejemplo, en mi nuevo trabajo yo gano mucho dinero. In my new job, or at my new work, I earn a lot of money. Right? Or like this. No estoy ganando lo suficiente. I'm not earning enough. Lo suficiente means enough, right? Él gana más de lo que necesita. He earns more than he needs, right? Bien, entonces el verbo ganar, ganar, significa to earn and to win. Aquí está utilizado en el sentido de to earn. Por lo tanto, el asiento te has ganado, the seat you have earned, right? Bien. Por lo tanto, el sentido del trabalenguas en su conjunto es el siguiente. He who is 60 sits down. He who finds himself or who is tired sits down. If you feel that you are 60, then you have earned the seat, right? That's the meaning of the tongue twister in its totality. Bien, ahora vamos a leerlo renglón por renglón. Renglón is a row, right? Or a line. Renglón. Se sienta quien tiene 60. Se sienta quien se encuentra cansado. Se sienta, si sientes que tienes 60, I just made a mistake, el asiento te has ganado. ¿Ok? So, aquí el desafío, creo que el desafío principal está en 60, sientes, asiento, sienta. ¿Sí? That's the main challenge. The words 60, that means 60, sienta, the verb to sit down for the third person of the singular. Sientes, that means is the verb to feel, sentir, conjugated for the second person of the singular. And asiento, which means seat, right, where you sit, the seat. So these four words, right, here also, represent the main challenge of this tongue twister, right? Estas palabras son las que representan el principal, the main, el principal desafío del trabalenguas. Ahora vamos a leerlo en velocidad normal de una conversación. Se sienta quien tiene 60. Se sienta quien se encuentra cansado. Si sientes que tienes 60, el asiento te has ganado. Okay, so this would be normal speed mode, right? Normal speed, almost a bit slow, more slower, slowlier, okay? Now let's try to read it faster. Ahora lo voy a tratar de leer más rápido, un poco más rápido de lo que sería la velocidad normal de conversación. Así, se sienta quien tiene 60, se sienta quien se encuentra cansado. Si sientes que tienes 60, el asiento te has ganado. Okay? A bit faster, un poco más rápido. Más rápido es faster. Se sienta quien tiene 60, se sienta quien se encuentra cansado. Si sientes que tienes 60, el asiento te has ganado. Y yo, donde me cuesta más, es aquí. This is the part where I find it more difficult for me, right? So here I get jammed or almost jammed, okay? Se sienta quien se encuentra cansado. Bien, entonces con la práctica nos vamos a ir soltando y eso es lo que quiero que ustedes logren, ¿sí? Que puedan pronunciar sin dificultad todas las palabras del español, todos los sonidos
y todos los juegos de consonantes. Bien, eso es lo que van a necesitar para poder ir volviéndose más fluidos en la lengua española. Vamos a continuar con trabalenguas más adelante, pero vamos a pasar a los difíciles. Así que si tienen alguna duda pueden mandarme algún mensaje y nos vemos en la clase que viene. Chao y gracias.